पहाड़ पहाड़ ढाबा ना मायांग का खेत मायांग 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 गेहूं गेहूं खेत मायांग घुमा लो यार मायांग माकोई माकोई घूमना था वाओ Mayong Mayago Mayago Jatuh jatuh बोलो बोल वाले और हैंगिंग ब्रिज तो এইফালে আগৰ কি আছে এইফালে কি আছে এই দাই চাই উলিয়া গুটেটো লবলে হলে নে খাওতে গেলো তো সোয়া আমি এ বেগ টুপি লৈ লৱা इसको बोलते हैं हुक ब्रिज वाओ ये 1.5 ton দৈৰ্ঘ্য 90 meters হাদু হুলুমা হেতু বহন ক্ষমতা লোড वाओ क्या नजारा है मैं तो देखो ए पटे पटे खले वो है बोला मस्त लाइसे ए ये नहीं की बोला यहाँ ने कैसे ओ हिली जाए वाओ que must be my show wow smoke karena malu kawin lah kan? Siapa dia jadi saya juga mas. Berita apa? Labo. Gor. Aja na gor. Lihat ke mana? Kani ai duta kor ai देखिए बोले क्या नजारा है वाओ के मस्त है सामने से ते एक ही पानी बोतल बेगत घुमाबो আগতে যাতে আমার ফটো মারি যায় ফটো লগাই দিম মই ফুলি বেছি দিন নাই
পোহৰ হয় অৰিজিনেল হয় জানো দাদা অৰিজিনেল হয় অৰিজিনেল হয়